अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अफराद खैर आफियत से होंगे। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बगदाद के एक बुजुर्ग अपना वाकया बयान करते हैं कि एक बार मेरे घर की दीवार अचानक गिर गई। मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई और इसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। इनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। मैं इस जवान के पास गया और इस जवान से पूछने लगा, क्या तुम मजदूरी करोगे? जवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शराइत हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त ये है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त ये है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त ये है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शराइत कबूल कर ली और इसे साथ लेकर घर पहुंचा, जहां मैंने इसे काम बताया और किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से 2 गुना काम किया था। मैंने बाखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है, बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई खास आदमी है। मैंने इनसे इस शख्स का पता मालूम किया और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और इसे सख्त बुखार था। मैंने इसे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर वो मान गया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और इसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर कयाम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाई। चौथे रोज इसके बुखार में शिद्दत आ गई तो इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि ए लोगो, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का यही हशर होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्वजल मुझे माफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कब्रों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास चले जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी इन्हें दे देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्वजल से डरो, कहीं ऐसा न हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल न होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमजदा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और इसकी गर्दन में डालने का इरादा किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँवों को बोसा दिया और इसके कफन व दफन का इंतजाम करने के लिए चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैं इसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दरोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो इसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराए रास्त बात करने की बजाय रुक्के का सहारा लिया? मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद फरमाए। मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया,
بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی؟ میں نے عرض کی، ایک گاڑا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گاڑا بنانے والا، گاڑا بنانے والا، گاڑا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گاڑا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا، اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و سپار، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے الفاظ خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غم و زدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ کسی بچے کی آیت کریمہ کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ جو اللہ کو ولی بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جلد ہی ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔